Hello, good morning to my friends. Today I am going to discuss some of n terms of an arithmetic progressions. মই আজি সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম n টা পদৰ যোগফল কেনেকৈ উলিয়াই তাক দেখাম, তাৰ ওপৰত বেছ কৰি প্ৰব্লেম সলভ কৰিম. Everybody knows these arithmetic progressions belongs to class 10. So very সহজ. প্ৰথমতে মই n টো ফৰ্মুলা উলিয়াই দিম, n ৰ পিছত এটা নোট দিম, তাৰ পিছত প্ৰব্লেম কৰিম. So আমি অলৰেডি জানো what is an AP. A goes to first term and D goes to common difference. Consider an AP. Consider an AP. Keneka asile A plus D, A plus twice D, 3D dot 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 dot, A plus n minus 1 D dot 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 dot. This is the AP. এতিয়া sum to n terms of an AP to উলিয়াব লাগে. ধৰি ললো let Sn is equal to A plus D, A plus twice D dot 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 plus A plus n minus 1 D. This is equation number 1. এটো আমি Sn বুলি ধৰি লৈছো sum to. Writing in reverse order. Writing in reverse we have Sn is equal to A plus n minus 1 D plus A plus n minus 1 to D plus dot 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 A plus D plus A. This is equation number 2. I have written each and every terms in from equations 1 in reverse order. এক নং সমীকৰণৰ যিবোৰ টাৰ্ম আছে সেইবোৰ ৰিভাৰ্স অৰ্ডাৰ লিখি পেলাই মই এটো পাইছো. ওকে, এটা দুইটা যোগ কৰা 1 plus 2 ইমপ্লাই Sn লগ লাগিব, Sn plus Sn লগ লাগিব, এটো পাবাগো A plus n minus 1 D. ইয়া কেনেকৈ লিখিব পাৰা? Remember, n minus 1 bar is nothing but n minus 1. This is always equal. A plus n minus 1 bar D plus dot 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 plus A plus n minus 1 bar D. Remember, this is n times. So this implies twice Sn is equal to n A plus n minus 1 D. বা এটো যদি দিগদাৰ পাইছা তোমালোকে এনেকৈ উঠি ল'ব পাৰা. This implies Sn is equal to n by 2 twice A plus n minus 1 D. This is the sum to n terms of an AP. এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম n টা পদৰ যোগফলটো হৈছে এটো ফৰ্মুলা সবে মনত ৰাখিব লাগিব. ফৰ্মুলাটো কি? Sn is equal to n by 2 twice A plus n minus 1 D. This is A first term, D common difference, small n representing number of terms. ইয়াৰ পৰা মই এটা এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে এটা নোট উলিয়াই দিম. নোটটো হৈছে এনেকা. নোটটো কেনেকা? নোট স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'বা. নোটটো হৈছে এইটো Sn is equal to n by 2 twice A plus n minus 1 D. This is can be written as Sn is equal to n by 2 A plus n minus 1 D. This implies Sn is equal to n by 2 A plus L.
where L goes to last term. It is also represented by an আমি লিখিব পাৰো এতিয়া ফৰ্মুলা পালো এটো Sn is equal to কি ফৰ্মুলা পালো আমি n/2 a plus l. Here n number of terms, a goes to first term and l goes to last term. মই sum to n terms of f পৰা ap এটো ফৰ্মুলা ইয়াৰ পৰা মই এটো ফৰ্মুলা উলিয়াইছো এটা আমাক অংক কৰোতে দিব কেতিয়াবা ফার্স্ট টার্ম দিয়া থাকিব লাস্ট টার্ম দিয়া থাকিব তোমাক কব সাম উলিয়াবৰ কাৰণে দেন ইউ ক্যান ইউজ দিস ফর্মুলা দিস ইজ দা থিওৰিটিক্যাল পাৰ্টস আমি ফার্স্ট টার্ম কেনেকে উলিয়া কমন ডিফারেন্স দেন nth টার্ম অফ an ap দেন লাস্ট টপিক ইজ sum to nth term of an ap. I have derived this equation. Screenshot মাৰি লোৱা তোমালোকে এখিনিয়ে মেইন এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত বেস কৰি from these two formula Sn is equal to n/2 twice a plus n minus 1 d and Sn is equal to n/2 a plus 1. Using this formula I am going to solve some questions which is given in your textbook. Textbookত থকা আমি কিছুমান কোৱেশ্চন এটা তোমালোকৰ কাৰণে সলভ কৰি দিম এতিয়া ফার্স্ট কোয়েশ্চন তো লৈছো মই ফার্স্ট কোয়েশ্চন তো কি কৈছে ফাইন্ড দা সাম অফ দা ফলোইং এপিস এটা তোমাক এ বি সি ডি চাৰিটা কোয়েশ্চন দিয়া আছে আই এম গোইং টু সলভ দা ফার্স্ট ওয়ান অনলি এন্ড দা রেস্ট আর ক্যান বি ট্রিটেড এজ হোমওয়ার্ক দিস আর অল সেম একে অংক গোটে কিটা গতিকে মই এটা অংক কৰি দিছো এক নম্বৰটো ইয়াতে দিয়া আছে 10 টাৰ্মছৰ লৈকে যোগফলটো উলিয়াব লাগে ইয়াতে আৰু এপি বুলি আমাক কৈ দিছে গতিকে নো এনি প্ৰবলেম ফার্স্ট টার্ম ইয়াতে ফার্স্ট টার্ম কিমান 2 cd কমন ডিফারেন্স কিমান 7 minus 2 মানে 5 পাই গলো সিমিলারলি চাব পৰা 12 পৰা 7 গলো 5 থাকিব d মানটো আমি পাই গলো 10 টাৰ্মছৰ লৈকে উলিয়াব দিছে we know Sn is equal to n/2 twice a plus n minus 1 d. That is S n of 10/2 2 cross 2 plus 10 minus 1 cross d is equal to 5. That is 5 4 plus 45. তারমানে 5 cross 49. So pass the sari percent basis है 24 24 to 45 is the required answer. So একদম সিম্পল দ্বিতীয় অঙ্কটো তো ফার্স্ট টার্ম দিয়া আছে কমন ডিফারেন্স উলিয়াই লবা এটো মডেলৰ কৰিলে হল তৃতীয়টো ফার্স্ট টার্ম কমন ডিফারেন্স সেম অঙ্ক দিস ইজ দ্য আনসার ভেরি ইজি স্ক্রিনশট মাৰি লোৱা দেন ইউ সলভ the rest of the other problem. Okay, so next go to next question. Let us go to next question. Number 2 question, find the sum. A kitar gotte kitare sum to level lage. Similarly I will solve one problem, I will solve rest you can treat it as homework. Let here first term small a is equal to 7 cd common difference d is equal to 10 half minus 7 that is 21/2 minus 7 that is kiman hobo 2 21 minus 14 that is 7/2 7/2 is the common difference. এতিয়া আমি এই কিটাৰ sum to উলিয়াব লাগে here last term is equal to what 84 let n goes to number of terms. Okay, so therefore L is equal to a plus n minus 1 d. Using this formula L is equal to or last term is equal to what 84 a means 7 plus n man I don't know d is equal to what 7/2. এতিয়া এইটা তুমি ক্যালকুলেশন কৰিব লাগে
84 minus 7 is equal to 7n minus 7 by 2. That is 7 is equal to 7 cross 2 is equal to 7n minus 7. Yet this implies sorry hate 15 plus 7 is equal to 7n. That is 1 is equal to 7n. That is n is equal to 161 by 7. 161 by 7 is equal to hole 7 গুণ 14 7 গুণ 21 23 হৈ গল। দ্যাট n ৰ মান কিমান 23। এটা সাম তো উলিয়াব দিছে ৰিকোয়াৰ্ড সাম is equal to n by 2 a plus l. N means 23 by 2, a means 7, l means 84 is equal to 23 cross 9 by 2. This is the answer. You go and calculate it. 23 by 2, 84, 91, 23, 91 cross point koriba, 2 ire point koriba, you will find the answer. Baki similarly, others are same. Iya pao n or মান to uliyai lua, iya pao tumi n or মান to uliyai lua, remaining same. All problems are same. So therefore, I am leaving these questions as you homework. So, screenshot mari lua, digdar hoise jodi screenshot mari lua tomaloke. Again, etu eta moi question loisu. এই কোয়েশনটোত কি দিয়া আছে a দিয়া আছে d দিয়া আছে a n দিয়া আছে find n and sn or মান to উলিয়াব লাগে here small a representing number of terms, a first term, d common difference. These are all representing as usual meaning. etia an is equal to 50. So an means a plus n minus 1, d is equal to 50. Very easy questions these are. A 5, n I don't know, d is equal to 3, 50. That is 3n minus 3 is equal to 45. That is 3n is equal to 45 plus 3, that is 48. That is n is equal to 16. n or মান to ami 16 পালো। এটা sn or মান to উলিয়াব দিছে। sn is equal to I know Sn is equal to what? N by 2 twice a plus n minus 1 d, that is S 16. 16 by 2, 2 cross m means 5, n minus 16 minus 1, d cross 3 is equal to 8, 10. This is 15 cross 3, 8, 10 plus 45, 8 cross 5, 55 is the answer. This is the answer. Very easy problem. This is ekebare সহজ question এবিলাক just calculation কৰিব লাগে formula কেটা an or মানটো আমি already উলিয়াইছো nth term of an ap. This is মই tn ও লিখিব পাৰা ইয়াত an দিছে n is representing an কি nth term. কেতিয়াবা কিছুমান কিতাপত an is equal to tn is equal to un এনেকে উল্লেখে no problem at all. গোটে কিটা মনত ৰাখি থবা an tn un representing the same. Okay, next মই আৰু এটা কোৱেশ্চন লৈছো। আৰু এটা কোৱেশ্চনত আমাক কি দিয়া আছে a is equal to 7 দিয়া আছে a 13 35 find d and S13. D মানে common difference উলিয়াব লাগে, S13 উলিয়াব লাগে, sum of an AP up to 13 terms. So A13 is equal to 35. Very easy questions. A plus 13 minus 1 D I don't know, 35. That is A means A means 7, 12D 35. That is 12D is equal to 35 over 7 করলে 28. How many?
28 হব then d is equal to 28 by 12 4 কাটি দিয়া 3 তাৰ মানে 7 by 3 পাই গলা d মানটো কি উলিয়াব দিছে s13 উলিয়াব দিছে s13 is equal to 13 by 2 twice a plus 13 minus 1 d that is 13 by 2 2 cross 7 12 d very easy question 13 by 2 14 12 puran 7 by 3 that is 13 by 2 14 plus 4 28 that is 13 by 2 cross 42 2 रे काटि दिया तार 13 cross 21 is the answer एटु मल्टीप्लाई কৰি দিবা তোমালোকে 13 cross 21 ওলাই যাব you will find 273 ওলাই যাব okay so this is I have taken another problem মই আৰু এটা কোৱেশ্চন এনেকুৱা ইজি কোৱেশ্চন এটা লৈ লৈছো তোমালোকৰ কাৰণে এইবিলাক সব টেক্সট বুকৰ কোৱেশ্চনস these are স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱা একদম ইজি ঘৰ দুবাৰ প্ৰেক্টিস কৰিবা you go and practice this 2 or more times then you can easily get a concept and you can find the calculations also calculations very easy calculations okay এটি আমি আৰু এটা কোৱেশ্চনস লৈছো ইয়াতোকে একেই easy questions this is a12 37 d13 find a আৰু s12 উলিয়াব দিছে very easy a12 is equal to 37 that is a plus 12 minus 1 d is equal to 37 I have to find the value of a remember d value দিয়া আছে আমাৰ a plus 11 cross d value কিমান 3 37 a 37 minus 33 that is 5 answer ওলালে আৰু কি উলিয়াব দিছে s12 is equal to 12 by 2 twice a plus 12 minus 1 d 6 2 puron 5 plus 11 puron d value কিমান 3 very easy questions 6 10 plus 33 that is 6 cross 43 লগত পূৰণ কৰি দিয়া 8 25 so 3 গুণ 8 25 258 this is the answer 33 sorry this will be 4 and this will be 4 this will be 8 this will be 6 cross 41 then 4 so this 244 6 to 46 will be the answer there is a simple mistake eto correction কৰি লোৱা হল okay এটা তুমি এটো গৈ ধুনিয়া কই স্ক্রিনশট মাৰি লোৱা একদম ইজি প্ৰবলেম দিস ইজ ভেৰি ইজি এতিয়া আৰু এটা কোৱেশ্চন লৈছো এই কোৱেশ্চনটো তোমাক কি দিয়া আছে s3 a3 দিয়া আছে a3 দিয়া আছে s10 দিয়া আছে d question mark a question mark বেলেগ একো দিয়া নাই তো a3 দিয়া আছে 15 solution ইয়াতে a goes to first term বুলি ধৰি লোৱা d goes to ধৰি লোৱা common difference okay so a3 is equal to 15 therefore a plus twice d is equal to 15 this is equation number 1 আৰু এটা আছে s10 is equal to 125 s10 মানে 10 by 2 2 a man I don't know
10 minus 1 d is also don't know is equal to 125. That is 5 twice a plus 9d is equal to 125 by 5 do 25. How come? This is equation that is twice a plus 9d is equal to 25. This is equation number 2. Twice a plus 9d is equal to 25. Okay. Now you solving 1 and 2. Solving 1 and 2. We have ekita solve koriba. Lagile 1 opra 2 b koi dia ba 2 opra 1 b koi dia ulai gusi jabo 2 re multiply koribole 1. That is moi ta hints de dibo paru 2 minus 2 cross 1 jodi calculation kora d মান to pai jaba minus 1 pai jaba aru 1 imply minus 1 jodi bohai dia a is equal to 17 ulabo eto solve koi laba d minus 1 a 17 ulabo minus 1 bohai dile 17 ule jabo ki ulabo dise amak a 10 ulabo dise d ulai gol a মান to pai golu a 10 ulabo dise a 10 is equal to a plus 10 minus 1 d a means what 17 9 cross d man kiman minus 1 17 minus 9 is equal to 8. This is the answer. একদম ইজি কোয়েশনস এটো তো এনেকুৱা কোয়েশন এনেকুৱা ধৰণে কৰিলে হ'ব গতিকে আৰু টেক্সট বুকত আৰু কেটামান কোয়েশনস আছে আই এম নট গোইং টু সলভ দ্য আদাৰ প্ৰবলেমস ইউ হ্যাভ টু সলভ এট your home. Very easy questions. মই কেনেকৈ কৰিছোঁ 3-4টা questions দেখাই দিছোঁ এইকেইটা মনত ৰাখিলে বাকি কেইটা questions automatically তোমালোকে solve কৰিব পাৰিবা. Let us take another questions. How many next questions লৈছোঁ মই চোৱা. How many terms of the AP this is must be taken to give a sum of 636. এই AP টোত কিমানটা পদ যোগ কৰিলে 636 ওলাব sum টো এটো আমাক উলিয়াব দিছে তো ইয়াতে একদম ইজি ফার্স্ট টার্ম স্মল a is equal to 9 cd কমন ডিফারেন্স কিমান হ'ব 17 minus 9 is equal to কিমান 8 this is the common difference it must be taken to give a sum of 636 let small n be the number of terms required number of terms n be the required number of terms likhe be the required number of terms to give a sum of to give a sum of 636 এতিয়া ধৰি ললো n টা পদ যোগ কৰিলে 636 মই পাম বুলি ধৰি ললো ফার্স্ট টার্ম পালো কমন ডিফারেন্স মই পাই আছো তো এটা I have to determine the value of n তো Sn is equal to 636 Sn is equal to n by 2 twice a plus n minus 1 d is equal to 636 तो n or मान I don't know 2 cross a मान 9 n or मान again I don't know d मान 8 is equal to 2 रे to multiply करा 6 দুগুণ 12 2 হাতে 6 কে 7 6 দুগুণ 12 1272 okay so this implies n 18 plus 8n minus n is equal to 1272 this will be 18n plus 8n square minus 8n is equal to 1272
1272 that is 8n square plus 10n minus 1272 is equal to 0 হৈ গল এটা তুমি ইয়াক ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰা 4n square plus 5n minus 2 रे काटिले 200 गुण 12 2 3 गुण 6 200 गुण 12 636 is equal to 0 this is the quadratic equation eta iapa quadratic equation onto this implies n is equal to minus 5 plus minus root 5 square minus 4 puron 4 puron minus 636 divided by 2 cross 4 2 cross 4 and this is the answer minus 5 plus root 25 minus minus plus 16 puron 636 is equal to 8 is equal to ইয়াৰ পৰা তুমি ক্যালকুলেশন কৰিবা you will find the answer like this you will find like this এটো ক্যালকুলেশন কৰিবা এটো তোমালোকৰ কাৰণে এই দিছো মই এই দিছো তাৰমানে n ৰ ভ্যালু আমি দুটা পাই আছো তাৰমানে is equal to হৈ গল -5 plus 101 by 8 এটা হৈ গল -5 minus 101 by 8 then what will be the answer epinne 105 96 by 8 আৰু এটো হৈ গল -106 by 8 এটো to rejected হৈ গল n ৰ মান নেগেটিভ আহিব নোৱাৰে rejected is equal to 12 তাৰমানে 12 টা টার্ম যদি এড কৰো তেতিয়া হলে we will find the value of 636 so তোমালোকলৈ আজি মই কেটামান কোৱেশ্চনছ কৰি দিছো আৰু এটা মই ভিডিও বনাম বাকি কোৱেশ্চনছ কিটা মই সলিউশন কৰি দিম বাকি নেক্সট ভিডিওটো তোমালোকে চাবা তাতে টেক্সট বুকৰ যিখিনি কোৱেশ্চনছ আছে সেই কোৱেশ্চনছ খিনি মই তোমালোকৰ কাৰণে সলিউশন কৰি দিম ওকে মই ভাবিছো গোটেখিনি বুজি পাইছা ধুনিয়াকৈ স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লবা আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিবা ঘৰত সো টিল দেন বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ